was nothing, just passing by. Only small talk, just a simple hi. But somehow, when you smiled at me, my heart started racing, lost in a dream. Could this be love? I never thought so. But every moment with you feels magical. Suddenly Dulu, kita bangga. Bangga karena pemain timnas Indonesia main di Eropa, Belanda, Italia, Inggris. Tapi sekarang, satu persatu mereka pulang ke Liga Indonesia. Pertanyaannya, ini kemajuan atau justru kemunduran? you don't have to say a word, I understand. This heart. Kita harus jujur. Alasan utama PSSI dulu menaturalisasi pemain diaspora itu jelas. Karena mereka bermain di Liga Eropa yang dianggap lebih kompetitif. Latihan lebih keras, tempo lebih cepat, taktik dan mental lebih matang. Nama-nama seperti Jai Itzes, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Tom Haye dijual ke publik sebagai bukti bahwa kualitas timnas Indonesia naik kelas. Narasinya sederhana. Kalau main di Eropa, berarti kualitas. I see your eyes, I'm mesmerized. From that moment on, I'm yours tonight. You don't have to hand to take me away. Let me step into your world today. If this is love, I know it's true. I never wanna lose you. Love came so suddenly, I never knew. Now every heartbeat belongs to you. From this day on, it's only us. Masalahnya, tidak semua yang main di Eropa benar-benar bermain. Ada yang lebih sering duduk di bangku cadangan. Ada yang turun ke tim lapis kedua. Ada juga yang mini menit bermain. Dan di level internasional, menit bermain itu segalanya. Main di Eropa memang prestise, tapi tanpa jam terbang, kualitas hanya jadi asumsi. Maybe it's fate, maybe it's fate, maybe it's fate, maybe it's fate, but no, you don't have to say a word. I understand, understand. This heart beats me slower than my plans, my plans. Maybe it's fate, maybe just a dream, but all I know is I want you. Dan sekarang, ceritanya berubah. Mark Klok lebih dulu membuktikan bahwa bermain di Liga Indonesia tidak selalu berarti turun level. Lalu menyusul Tom Haye. Kemudian Eliano Rejders, pemain yang masih usia produktif dan sebenarnya masih punya pasar di Eropa, justru memilih Persib Bandung. Terbaru, Mauro Zijlstra resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Dan Ivar Jenner, rumornya kuat akan menyusul ke Liga Indonesia. Yang menarik, yang pulang bukan hanya pemain yang kesulitan di Eropa, tapi juga pemain yang masih layak bersaing. Never thought so, but every moment with you feels magical. Suddenly I'm falling for you. Can't deny this feeling, it's something new. Every time I see your eyes, I'm mesmerized. From that moment on, I'm yours tonight. Disinilah kontroversinya muncul. Sebagian orang bilang, ini bukti bahwa program naturalisasi gagal. Karena target awalnya Eropa, bukan Liga Indonesia. Tapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat sebaliknya. Lebih baik jadi pemain inti di Liga Indonesia, daripada cadangan di Eropa. Timnas butuh kualitas, tapi timnas juga butuh pemain yang benar-benar bermain. Suddenly I'm falling for you. Can't deny this feeling, it's something new. Every time I see your eyes, I'm mesmerized. From that moment on, I'm yours tonight. You don't have to hand to take me away. Let me. Jadi sekarang, kita balik ke pertanyaan awal. Apakah kepulangan pemain naturalisasi ke Liga Indonesia adalah tanda kemunduran? Atau justru bukti bahwa Liga Indonesia mulai dianggap sebagai opsi yang serius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena perdebatan ini belum selesai. It's only us two. This love is real, meant just for you.
know is I want you with me. Can I hold your hand, take me away? Let me step in.